नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। खुर्शीद आलम पीपल्स कॉन्फ्रेंस से किनारा कश, कहा यहां पर मैं अवाम की खिदमत नहीं कर पाऊंगा। तमाम कॉलेज 15 से 24 जुलाई तक बंद, गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 15 और 16 जुलाई को ले जाने वाले इम्तिहान भी मुलतवी। इंसानी स्मगलिंग के रैकेट का पर्दाफाश, बारामूला पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैर मुल्की सेबों पर 100% दरामदी ड्यूटी लगाई जाए, पीडीपी लीडर वहीद पारा। लद्दाख के मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल, सजाद करगिली। हज 2024 इख्तिताम पजीर, 317 आजमीन के साथ आखिरी काफिला वतन वापस। मशकूक नक्लो हरकत के बाद जम्मू में तलाशी ऑपरेशन शुरू और आज से फिर बारिश मुतवक्का, महकमा मौसमियात की फिर से पेशगोई। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को उस वक्त बड़ा दचका लगा जब मोहम्मद खुर्शीद आलम ने पीपल्स कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देकर पार्टी से अलग होने का ऐलान किया। पार्टी से किनारा कश होने पर खुर्शीद आलम ने कहा, वक्त और हालात का तकाजा है कि मैं अपने अवाम के खदशात को दूर करूं। उन्होंने कहा है कि यहां मेरे लोगों के मैंडेट को पूरी तरह से तवज्जो नहीं दी जाएगी। अब वक्त आ गया है कि मैं अपने हलके की बेहतर खिदमत के लिए आगे बढ़ूं। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि वो मुस्तकबिल में किस सियासी जमात में शामिल होंगे। हुकूमत ने कश्मीर के तमाम कॉलेजों के लिए 15 जुलाई से 10 दिन की गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के सरमाई जोन में आने वाले तमाम सरकारी डिग्री कॉलेजों में 15 से 24 जुलाई तक मौसम गर्मा की तातीलात होंगी। महकमा हायर एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक कुमार ने एक हुक्मनामे में कहा कि छुट्टियां 15 से 24 जुलाई तक मनाई जाएंगी। वही कश्मीर के कॉलेजों में मौसमी गर्मा की तातीलात के ऐलान के बाद कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 15 और 16 जुलाई को ले जाने वाले यूजी के दूसरे और चौथे सेमेस्टर के तमाम इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी इम्तिहानात के असिस्टेंट कंट्रोलर ने एक हुक्मनामे में कहा है कि कश्मीर डिवीजन के कॉलेजों में मौसमी गर्मा की तातीलात के ऐलान के बाइस इम्तिहानात मुलतवी किए गए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि नजरसानी शुदा डेट शीट बहुत जल्द जारी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शुमाली कश्मीर के बारामूला जिले में इंसानी स्मगलिंग के एक रैकेट का पर्दाफाश करने के बाद 4 नाबालिग लड़कियों को बाजियाब कराया है। तफसीलात के मुताबिक बारामूला के शकील अहमद भट्ट और महराजुद्दीन तांत्रे को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब पुलिस को ये इत्तला मिली थी कि ये गैर मुल्की या गैर रियासती लड़कियों की स्मगलिंग करके उनका इस्तेसाल कर रहे हैं। पुलिस की एक टीम ने मुलजिम के रिहायशी मकान पर छापा मारा और रोहिंग्या बर्मा के 3 नाबालिग लड़कियों को बाजियाब किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक एफआईआर भी दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पीडीपी के यूथ लीडर वहीद पारा ने गैर मुल्की सेबों पर 100% दरामदी ड्यूटी लगाने का मुतालबा किया है और कहा कि इससे कश्मीर के काश्तकारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। वहीद का कहना है कि कश्मीर में सेब के काश्तकारों को शदीद बहरान का सामना है, चूंकि गुज़श्ता साल हुकूमत ने वाशिंगटन के सेब पर 20% ड्यूटी खत्म करके अमेरिका, ईरान और जनूबी अफ्रीका से दरामदात की इजाजत देने के फैसले के नतीजे में सेब की कीमतें 1200 रुपये से कम होकर 600 रुपया फी डब्बा तक पहुंच गई है, जिससे हमारे काश्तकारों को एक तबाहकुन दचका पहुंचा है। उन्होंने कश्मीरी किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी में तब्दीली के लिए मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि गैर मुल्की सेबों पर 100% दरामदी ड्यूटी लगाई जाए। मुहर्रमुल हराम के मुकद्दस अयाम में इंतजामिया की अदमी तवज्जुही पर सजाद करगिली ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई तशवीश की बात है कि जम्मू कश्मीर के एलजी ने कश्मीर में मुहर्रमुल हराम के हवाले से मीटिंग तलब की, ताहम लद्दाख की तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया। सजाद करगिली ने कहा है कि लद्दाख के मुसलमानों के साथ इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल है। उन्होंने एलजी से इस मसले का संजीदगी से नोटिस लेने और लद्दाख में आइंदा मुहर्रम के जुलूस और मजालिस के लिए मुनसिफाना इंतजामात को यकीनी बनाने की अपील की है।
اتھارٹیز کو اسپیشلی ایل جی صاحب کو کہ کیا وجہ ہے کہ پورے ہندوستان میں ہر جگہ جو ہے قائدوں کی طرف سے پورے محرم کو لے کے مخصوص جو ہے اعلانیں ہوتی ہے، مگر ہمارے ایل جی صاحب نے ابھی تک 6 دن گزر گئی مگر بالکل ایل جی صاحب نے ایک لفظ تک جو ہے محرم کو لے کے نہیں کہا، تو اس کے اوپر ہم بالکل غم اور تشویش اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے آئندہ دنوں میں جو ہے، آئندہ سالوں میں جو ہے ایسی کمی خمی جو ہے نہ رہے، تاکہ ہمارے لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اگر انتظامیہ سے، ڈپارٹمنٹ سے، اتھارٹیز سے اگر یہ چیزیں اگر نہیں ہو پاتی ہے تو ہمیں کہیں، کیونکہ یہ محرم جو ہے رکنے والی نہیں ہے، ہم اپنے لیول پہ کر سکتے ہیں، ہم اتنا کیپیسٹی رکھتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ مخصوص محرم کے لیے جو ہے ایسے مطلب ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، پھر آپ لوگ صرف سرسری ایک بہانے بنا کے جو ہے محرم کی جو فارمیلٹیز نبھانے کے لیے آپ لوگ میٹنگ کر رہے ہو، ایسی چیزیں نہ ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان چیزوں کو جو ہے آپ لوگ سیریسلی لے کے محرم کو جو ہے اسی درجے، محرم کا جو درجہ جو ہے وہ ویسے ہی رکھ کے جو ہے آپ لوگ محرم کو سیریسلی لے کے، آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی یہاں پہ سندھو درشن ہوا، ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں نے پورا میڈیا کوریج کیا، سارا ایڈمنسٹریشن، یو ٹی ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پورا کنسرن اتھارٹیز، ہل کاؤنسل سب لگے ہوئے تھے۔ حج 2024 کی آخری پرواز 317 عازمین کو لے کر آج یعنی جمعہ کی صبح سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچ گئی، اور اس طرح سے رواں سال کے حجاج کا آخری قافلہ وطن پہنچ گیا۔ تاہم اس سال حج کے دوران جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے 11 عازمین حج کے دوران ہیٹ سٹروک کا شکار ہو کر فوت ہو گئے۔ اس سال جموں کشمیر سے کل 7008 عازمین نے مقدس سفر کا آغاز کیا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 11 ہیٹ سٹروک کی وجہ سے چل بسے۔ اخنور سرحدی پٹی میں دریائے چناب کے قریب گوڑا پٹن اور کانا چک علاقوں میں آج صبح فوج، پولیس اور سی آر پی ایف کی طرف سے مشترکہ تلاشی مہم شروع کی گئی، جب کچھ لوگوں نے پولیس کو 3 افراد کی مشتبہ نقل و حرکت کی اطلاع دی تھی۔ مشترکہ تلاشی ٹیم زرعی کھیتوں، دیہاتوں اور مکانات کی جانچ کر رہی ہے۔ وہی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا اور لوگوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں مشتبہ نقل و حرکت پر نظر رکھے اور پولیس کو مطلع کرے۔ محکمہ موسمیات نے آج ایک بار پھر پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ آج یعنی 12 سے 15 جولائی تک جموں صوبے میں موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ 16 سے 17 جولائی تک وادی کشمیر کے میدانی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی ہلکی بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے کا مزید کہنا ہے کہ اس دوران جموں صوبے میں چند خطرناک مقامات پر سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گر آنے اور پتھر کھسکنے کے واقعات ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، گر خدا لایا۔ پی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دیجیے اپنی میزبان مہوش مکین کو اجازت۔ خدا حافظ۔